নমস্কার, আমি তানিয়া শান্তিনিকেতন নকশি কাঁথা থেকে আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি খুব সুন্দর একটা সফট ব্লেন্ডেডের ভিডিও। তো লেটস স্টার্ট with our beautiful low range hand katha stitch sarees. The first one is a beautiful all over Meenakari katha on very soft blended Bangalore silk. Just check the work portion. We have done all over Meenakari work with red, yellow and light pink thread embroidery. And look the achol design. It's a floral design with all over carpet katha. The price for this one is 3985 only. Shipping free all over India and COD available with extra COD charges. Just check the blouse pieces. Wow, it's beautiful. The next color will be coming with, it's a beautiful blue, but it's a different blue. Very nice blue. Check this one. Oh, it's a blackish blue. খুব সুন্দর এই কালার কম্বিনেশনটা। এটা একদমই ব্ল্যাক, look like a blue, very beautiful one, all over Meenakari katha with a multicolored threads embroidery. Check the achol, paisley and floral design diagonally. পুরো কাজটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে যাবে। এটা ব্ল্যাকে রয়েছে all over কাঁথা, all over ব্ল্যাকের উপর, ब्लैक के ऊपर पूरा मीनाकारी काथा किया गया है। वेरी नाइस कलर कॉम्बिनेशन एंड चेक द कैनवास, खूब सुंदर माने पुरोटा एकदम काज जाच्छे ऑल ओवर काजेर मध्य फ्लोरल डिजाइन। नेक्स्ट इज अ फोक काथा, खूब सुंदर एक फोक काथा। इट्स अ रामा ग्रीन कलर विथ अ ऑल ओवर फोक डिजाइन। পুরো শাড়িটা কিন্তু এভাবে অল ওভার রামা গ্রিন, কি সুন্দর না রংটা, অপূর্ব সুন্দর একটা ডুয়াল টোন দেখুন। এবং আঁচলের ডিজাইনটা যখন দেখাবো তখন বুঝতে পারবেন যে কতটা সুন্দরভাবে আঁচলের ডিজাইনটা কিন্তু করা রয়েছে। একদম মধুবানী ওরলি ডিজাইন রয়েছে। প্রাইস যাবে 4280। ব্লাউজটা একবার দেখিয়ে দিই আপনাদের। ব্লাউজটা কিন্তু একদমই পাড়ের ডিজাইনে চলে গেছে। खूब सुंदर करे बानिए पड़ून, बहुत अच्छी तरह से इसको बनाइए, ब्लाउज को बहुत अच्छा लगेगा ये। और इसका पल्लू देखिए पूरा कैनवस करके आपको दिखा रहे, इट्स अ ऑल ओवर पैटर्न। ये जो साड़ी जा रहा है पूरा ऑल ओवर। नेक्स्ट इज कमिंग विथ अ ब्यूटीफुल दुर्गा डिजाइन साड़ी विथ अ मरून कलर जॉबा हिबिस्कस फ्लावर। इट्स अ ब्यूटीफुल वन, ब्यूटीफुल। वी ऑलवेज डू अ pure this design, but something we have done on soft blended Bangalore silk is very reasonably rate. It's only for 4280 soft blended Bangalore silk katha। देखो की सुंदर। and ये जा रहा है इसका ब्लाउज। wow, beautiful। 4280 will be the price। ये जा रहा है इसका आंचल। জাস্ট দেখুন পুরো মা দুর্গা ডিজাইনে পুরো আঁচলটা রয়েছে, ভাবাই যায় না এত সুন্দর আঁচলটা। নেক্সট যে শাড়িটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে একদম ডুয়াল টোনে রয়েছে কার্পেট কাঁথা, কমপ্লিটলি কার্পেট কাঁথা উইথ আ মাল্টি কালার থ্রেড। জাস্ট দেখুন অনেকটা চওড়া, অনেক। ইটস আ হিউজ বর্ডার উইথ ফুললি কার্পেট কাঁথা অন ফ্লোরাল ডিজাইন। and the price for this one is 3985। ये जा रहा है इसका आंचल डिजाइन। खूब सुंदर काजटा, वेरी नाइस कॉम्बिनेशन एंड वर्क ऑल्सो। और ये जा रहा है इसका ब्लाउज। इट्स अ गुड़ी काथा रनिंग स्टिच ब्लाउज डिजाइन। और ये जा रहा है इसका कैनवस, ताकि आप देख सके कि कैसा लगता है इसका पूरा पल्लू का डिजाइन एंड बॉडी एंड बॉर्डर का डिजाइन। नेक्स्ट दिखा रहे हैं ये ऑल ओवर पूरा जा रहा है काथा, पूरा जा रहा है ऑल ओवर काथा উইথ আ মিনাকারি ডিজাইন। জাস্ট দেখুন কি সুন্দর যাচ্ছে কাজটা, অপূর্ব সুন্দর। অল ওভার পুরোটা কিন্তু এভাবে কাঁথা করা রয়েছে। ইটস আ হ্যান্ড এমব্রয়ডারি, ইটস আ হ্যান্ড স্টিচ, ফুললি হ্যান্ড স্টিচ। ওয়াও, উইথ আ মাল্টি শেডেড মাল্টি থ্রেডস এমব্রয়ডারি। और ये जा रहा है इसका ब्लाउज। नेक्स्ट वी आर कमिंग विथ अगेन अ न्यू कलर कॉम्बिनेशन। check the designs, beautiful design।
Next we are coming with a beautiful color combination. Check the silk color. It's a dual tone. It's look like a Bishnupuri Katan silk, but it's not. It's a pretty soft blended Bangalore silk. It's a cross color. It's a dual tone color. Very nice and very interesting color combination of the silk. It has a shade of yellow and blue. Yellow and turquoise blue. It's an all over saree. খুব সুন্দর রংটা শাড়ির, অসাধারণ রং। আঁচলের ডিজাইনটা দেখুন, পুরোটা জিওমেট্রিক কাজে যাবে, ভারী সুন্দর লাগবে শাড়িটা দেখতে। আর এই যাচ্ছে তার আঁচলটা, খুব সুন্দর ঠাসা কাজ করা রয়েছে আঁচলটায়, একেবারে খুবই সুন্দর কাজ, বিউটিফুলি ডান। और ये जा रहा है इसका ब्लाउज। So thank you so much for watching our video. We'll be coming with new designs, new videos. So please like and share our page and stay healthy and stay happy. Namaskar.